चला ट्यूशन जी बोलू सेई नारिया मास्टर नारायण आलता जीवन ने बेलानी मुआ ताका ट्यूशन जी ना सांगा बापा ठीक करछन ट्यूशन जीबा पड़िबो जाबे कने के जाई ट्यूशन शीघ्र आई धुड़का ट्यूशन जीवा ना ना सा डाकी गलेनी अब आ जाई जल्दी दुर्गा एटा बडे की जिंस एटा होची डीजे बॉक्स आज ट्यूशन ला आज बाजी बाजी डीजे आज नाव मास्टर को चिड़ेबा पवन उड़े चल बाजे चल चल ये सागा दिल सब अंक आगे नारिया मास्टर जा पर जाइबो उल्टी आसे दे कोन दी देबो हो हां सांगा चा कर अबे जानछु ना आलू मास्टर नो ना हम स्कूल साहित्य दे देखि प्रबल नाळ उछलतरे मो सांग बहुत दिन देखिथिनी नाव मास्टर राम साहित्य बोली कुसुना ताके जाइतिला हां से प्रबल नाळ आसी ए चलो चलो शीघ्र चल जल्दी आसन लेट हो गले ना बाटे की नाव मास्टर नाम शीघ्र यार थोड़ा मोटा से देख पा सार पैसा मासु से एकदम थोड़ा थोड़ा गेट और सिक्योरिटी रख सारे न आज प्रबल आज नाचिबा सारे न थे चलो ना ये सारे ना आदि चलो डांस चलो मरिया बजन दे डांस रोरम बजाए रा बेटा रख के से ए छुआड़ा सब बेमुरी आइले सब आतरा आइले सब ठीक है देरी कला वाली ये हम बस दो कौन हो जो एडी कौन जाइला बे अभद्र अनार्य एटा सब कौन होइला हां पिलान सब आसेलो आहा बढ़िया है जे आसी अभी यात्रा चले जाओ कौन से टाइम सेटा कोनटा सेटा এটা স্যার डीजे मशीन স্যার যে ব্রন কোম্পানি স্যার ओहो रे की आंजी স্যার মোহন काई पाठ पढ़िया गज ना डीजे बजे गज স্যার বেঙ্গালুরু আনছি স্যার बेंगलुरु में 800 টাকা স্যার अरे हम तू जो जान मोर कान तू काई कछु ते के कजला कोन भाई दे तू স্যার কত বজনে 7 তারিখে তেজমু খুশি ओहो हां हां ठीक है हो हां हां স্যার বজেমি ना 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 था गला देखा बू देखता हो हां 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 अति उत्तम पिला आ बढ़िया पिला गुडा सर सर कल्ली को दुआ हां 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 टेंकड़ा वाह बढ़िया बात हां म्यार तरह बढ़िया हां बात छाड़ दे अभिलान से आछला ए आगे से एबे सब रेडी करा खाता पे पाठा रेडी हां सर पाठा पढ़ी हां पाठा पढ़ी आ भाई से बुझे खाता ए ना 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 मन ना आज पाठ पढ़ा ने आज किसी क्वेश्चन पकड़ाओ तार आंसर सब ठीक है बुझाइला हां सब सर सब बुझ पाइला ठीक है खाता पेन सब बंद कर दो किसी आज क्वेश्चन पकड़ाओ तार आंसर सब दो ठीक है ये चंगल मंगल हो तू आगे क्वेश्चन का आंसर दे क्या মোগল अच्छा कहलु देखि दुर्गा तते गोटे प्रश्न पचारम तार उत्तरटा दो ठीक अछि मन कर लेट तते मु 100 टका देली फेर नै आइली आ केते टाइम तो कना कहला তারপর 100 টাকা দিলে ফের নিয়ে গেলে স্যার তো 100 টাকা দিলে নিয়ে গেলে স্যার আপন মতে কাই 100 টাকা দেন আপন কোন বাপা आ घर पचे तो मो बहु पचे तो कहि दबो ता कह कहू पिला आज्ञा सर राइट हां अति बहुत भला हां से बढ़िया आंसर दे दुर्गा ठीक है सर हां हां से हम एक नंबर पिला हां हां ठीक है हो सुनो पिला माने एबे सब टिके साहित्य आडू जिबा साहित्यटा गुट्टुकार बोले सर मोटे बोले सर ऑटो आ गते ख बढ़िया पिला ओ देखा ठिया सर हां बहुत आते आते उत्तम ठीक है
अच्छा कहलु कुटुका साहित्य किसी गोटे प्रश्न पचारमी तार आंसर टा दो ठीक अछि प्रश्नटा कौन कहलु वर्षा को नेकी वर्णना कलु सर वर्षा सर आम गाँ वर्षा 2 दिन पूर्वे या हबुरा बोली वर्षा निखोज अच्छी आप वर्षा छाड़ी रूपा की सीमा से पचारे आंसर दीजिए ବର୍ଷା ପଳେଇଲା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତ ଝାଟିଆ ପୁଅ ହବୁରା ବୋଲି କହିଲି ନା ମିଶେଇଗଲା ବେ କେତେ ବଡ଼ କାମ ବେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତୁ ପଢେ ତୁ ବସ हां के पुरपुर का ना मु टिए कोन रे कथा हो तो बढ़िया ठीक है ଆମେ ଠିକ ଅଛି हां वाह की आंसर देलो साधुडू का बढ़िया आंसर तुम 2 जण पिला माई तुम नागा सर आज घर की आज्ञा वाह बढ़िया बढ़िया आंसर हां हां सर ये गप छेल्ला हां सर छेल्ला तो आप प्रश्न पत्र क्या ସାର୍ ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଆଟେ ପଚାରି सर तर मैथ भलो ना गांधी मुंड अंधार कर सर तर मैथ भलो हां हां चेक कर खाली हां क्या अच्छा कहलु बेसी जेंगडे होइथिलु गोटे प्रश्न पचारि तार उत्तरटा ठीक अछि प्रश्नटा कौन तो मैथ भलो कर मैथ रे गोटे प्रश्न अति सरल प्रश्न पचारि तार निर्मल भाବରେ उत्तरटा देबो हैला अच्छा कहलु a + b होल स्क्वायर मु कहि हां a + b होल स्क्वायर मु कहि हां ଏତେ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବ ହୁଏ ओ तू कहू न देखिया ସ୍କୋୟାର हां अब हां हे गेला ले କହିଲେ ମତେ ଆସୁନି ମୁଁ କାଲି କହିବି ମନେ ପକେଇ ଭଲ ହୁଏ ସାର୍ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଭୂଗୋଳ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁନି ମୁଁ ଏଇନା ଭୂଗୋଳ ପଢୁଛି ଓହୋ କୋନ ମ୍ୟାଡାମ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉ ଦିନ ଆଇଲେ ସାର୍ ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ भूगोल मैडम आइले ଆଜ୍ଞା ना कौन ସାର୍ ତା ନାଁ ହେଲା हां अच्छा 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 तू तुरा कुशल तोर इतिहास दीदी साहित्य दीदी फिर भूगोल दीदी किन गेल ସାର୍ କେୟା କେମିତି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲମା ओ आ भला कहते आते ସାର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେବେ ना चेक करा था हो तू जा तू हम कथा हबा कथा ମୁଁ ସାର୍ ଠିକ୍ କହିଲି हां तू एक नंबर पिला तो वाला पिला बड़े दरकार आयो ସେଇ ଯୋଉ ସୁକୁତି ମ୍ୟାଡାମ हम जो भूगोल सेटा को ସାର୍ ନୁହଁ ନା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଛେଲା କାହିଁ କହନି ବାସ୍ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ना सर जो आंसर देला उत्तर देला ना से काम तुम पचास अतियोட चढ़ी बड़ी कथा आंसर देले पछले भाई उल्टा बोल ସାର୍ ମତେ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କ୍ୱାୟାର ଲେଖି ଦିଅ हां हां तो लाल लिख दे ହିରୋ କି ଗନ୍ଧାର मोड़ा ए कौन है सर को पाड़ीला ए पिलोने गला ए ना ना ପଦା ପକେଇ ଦିଏ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ପାଉଛି ମଦା ଲବଙ୍ଗ ଚଟା ଆଇ ଉଇ ପାଟି सर गवर्नमेंट खाते किसी पड़ी ना 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 मु पानी काई मिछ काली को हे सुन काली रे झियो बागा जाइथिनी ता बापा मते डाक आसु नथिनी खायो बाध्य कला मटन ढा हेतिला सेदिमे मुझे मटन टा मोर प्रिय जेतु सेदिमे मुझे खाउ खाउ टी 4-5 किलो अधिक बुझिल ना सर मिक्सचर आया गंध होजी ना 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 मु मिक्सचर खाना काई मिछ ना सर मिक्सचर आया गंध ना ना मु मिक्सचर खाय ना ना सर मिक्सचर चुप कर अतियोटा चढ़ी बड़ी कथा ता कर सर मु ना तुबे ना सर आपण मु पाडी ना तू पाडी सर भूल गए हां सर भूल गए तो बोलते पता रखबे ହଁ ସାର୍ ଆପଣ तुमको बारंबार को जो बाघरे जाई मटन खाई तुम मिक्सचर कथा नहीं कि कितले पुरी सर भूल हां तू से मोठर अधिक पाडी हां चला कह ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଦାମରା କାଇଁ ପଚାରିଲେ हां मैं तो भूली जाई जा हो अच्छा तुम तो सब जा आंसर देला से ना गांव गई जा हां ठीक है सर हां ठीक यार ଦାମରା ଜମା ପାଠ ପଢୁଛି ତାକୁ ପଚାର हां अच्छा तू मन दे काई करी मारी जमा मारी तते प्रश्न पचारमी तारे तते गोटे इंग्लिश प्रश्न पचार कहि परिबु हां तते तू ठिया नि
ଡାମରା ଡାମରା ତ ନାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଭଲ ନା ଗୁଇ ବଢିଆ ନା ହଉ କହିଲେ ଦେଖି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସାର୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ହୁଏ ଇଂଲିଶ ହୁଏ ହବ ଚାଲି ଅଛନ୍ତି ସାରେ ଛେଲାର ଇଂଲିଶ ଭଲ ହୁଏ ତୋର ହୁଏ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଠିଆ ସାରେ ଛେଲା ସବୁବେଳେ ବସି ପଡୁଛି ଘରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଂଲିଶ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବୁ ହଉ ଏଇ ଦେଖିବି କହିଲୁ ଦେଖି ଛେଲା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଚରୁଛି ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବି ନା 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 ସେ ଗାଈ ନୁହେଁ ପାଠରେ ପଚାରେ ସେ ଗାଈ ପାଠରେ ହଁ ନା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ନା ସାର୍ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଜାଣିନୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଇଂଲିଶ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ କହିପାରୁନୁ ସାର୍ ଏତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଓହୋ ସାର୍ ଆପଣ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହଁ କହିବ ହଉ ହଉ ସାର୍ ଖାତା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବେଟା ଲେଖିବି ସାର୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଦାସ ବାବୁ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ଟା କହିବେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ପଚାରିଦେଇଛି ସେ ଟିକେ ଡେଟାଲ୍ ହେଇଯିବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଚରୁଛି ହଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେ ଶଳା ଫସିଗନି ବି କ'ଣ କହିବି ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଉ ଜାଣିଲୁ ନା ନାଳୁଆ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ସିନା ଶୁଣି ନାଳୁଆ ସାର୍ ଦାସ ସାର୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାଳୁଆ ସାର୍ ବା ନାଳିଆ ଛଡ଼ା ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛେଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଳୁଆ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ସିନା ଶୁଣି ନାଳୁଆ ସାର୍ ଦାସ ସାର୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ଆସିନା ପାଠ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ବଜିବା ସାର୍ କହିବା କାଣ୍ଡ ସିନା କହିବେ ଦେଖିବା ନ କହିପାରେ ବଜିବା ସାର୍ କୋଉ ନାଟା ଆଣିଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଣିଲେ ସାର୍ ବା କୋଉଟା ସାର୍ ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ରେଡିଓ ମୁଁ ଆସିଲେ କହିଲି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଓହୋ ହଁ ସେ ଛାଡ଼ ସେ ଗାଈଟା ଚରି ତାର ପଳେନି ଆମେ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା ଆଉ ହେଲା ଆମ ଗାଈ ଯାଇନି ଘରୁ ସେ ତା ଚରି ପଳେଇବା ସେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା କ'ଣ କହିବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରୁନା କ'ଣ ପାଇଁ କହ ଆରେ ଦାସ ବାବୁକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ତମକୁ ନା ନା ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲା ଆମେ ସେଠି ଯିବନି ସେଟା ପରମ ରାଣ୍ଡ ଜମା ଜମା ସେଠି ନା ନା ସାର୍ ଏଇଠି ଡିଜେଟା ବଜେଇକି ସାର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଲେ ନା ତୁ ଚେଗଡ଼ା ତୁ ଆସିବୁ କାଲି ଠାରୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ନାଳୁଥିଲି ପରମ ରାଣ୍ଡୁଆଟା କତିକି ପଳେଇଲେ ଶଳା ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ନାଳି ପଳେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗ ଯାଉ ଆଜି ନାଳୁ ମାସ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲ ନାଚିବା ବଜେଇମି ବଜାବ चूड़ी पायल मोरले कहना चूड़ी पायल मोरले कहना घर में दुपल रहो ना ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆମ କମେଡିକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରୁହନ୍ତୁ ଜମା ବୁଲନ୍ତୁନି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ